Alors, l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat Al-Hikaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراها باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur que قيمتك واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux que la télé quand Hollywood. Mais jusque-là, là, je voulais pas te répondre. Même quand tu te l'as avec les événements, tu behdi, la raïha jaya, on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Ben non, parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as dit qui salat la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش حميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما طيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب moi quand je connais les parents العشره سي امبورطون ما نقدرش نطلق aussi rapidement بصح نو رحتي بزاف بعيد بزاف بعيد donc je t'explique qu'on soit bien d'accord tu restes à ta place et je reste à la mienne انا ما ندنالكش ما خلطش فيك je m'en fous je sais même pas si t'existes تما d'ailleurs ça sera la première et dernière story انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي باسكو بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش donc voilà là tu le sais tu me connais très bien je suis restée très soft ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح tu sais وين انا حنلحق donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne je ferai comme si tu n'existes pas exactement comme j'ai toujours fait tu n'existes pas et voilà تحبي تزيدي تدخلي
بعد في الحكايه ندخلوا معاهم تاني ماشي بروبليم باسكو يا باك جو شوي ريستي ان تي بو كالم بوندون اون بيريود جبت على لي ريزو سوسيو تو موند ا رماركي جو مي سوي كالمي جو مي سوي دي سا سير ا ريان اي تو بصح ما تفهموش هكا بور فو سي اون فيبلاس نسيتو انا كيفاش عامله تاع الصح دونك سي با لا بين تبعتي لي عيبات كوم دابيتود وتبكي للناس كوم دابيتود ça sert à rien ça sert vraiment à rien pour moi tu es morte mais ça tu le sais déjà je te l'ai dit directement oh j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe ton idole hein même si on sait toutes les deux كيفاش حتخلص الحكايه donc sur ce المعاني فهمتيهم والميساج لحقك ما كان له ديري روحك نيه باسكو انا نعرفوك على بالنا كيفاش واللي في الجي ويعرفوك تاني ابار كلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم et tout mais ils finiront par comprendre كما قلتي la vérité finit toujours par éclater et quand tu es sale parce que كنتي ضايعه روحك جاب لها بكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه quand tu es sale تقدري ديري والو تو تار تباني تكسيش راسك